pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Oras sa bugos nga Pilipinas, alas 2:00 Sankulop. Mapingakulop sa aton nga tanan, adiyan aton mga balita sa yana nga pangurason. Katbalogan CDRRMO, andam sa bagyong Basyang. Pamatian tan detalye matikang kan Suzette Pretensyo. Radyo Pilipinas Report. Andam ang City Disaster Risk Reduction and Management Council o CDRRMC san Catbalogan City sa bagyong Basyang, apisar nga dire-direkta nga apektado ang syudad. Komo pag-andam, nag-meeting ang CDRRMC agud hisgutan ang mga pitad sa kaandaman ngan pagbaton sa panahon san emerhensya. Panuyo san meeting nga masiguro ang mahapsay nga koordinasyon ug katalwasan san publiko. Sa pakighimang raw san Radyo Pilipinas Kalbayog, sa telepono kan Arvin Macariola, Operations and Warning Division Chief san CDRRMO, ginpahayag niya nga mahugot ang era weather monitoring. Naka-standby ang mga ekipahe ngan response teams para sa miskanano nga sitwasyon. Basar kan Macariola, wara pa evacuees sa pagkayana pero andam ang mga relief goods ngan evacuation centers. Ginhatagan doon niya nga mas maupay ang pag-andam permi apisar nga madalumdumla ang panahon. Ginaabisuhan liwat ang mga residente nga magpabilin nga alerto ngan sundon ang miskanano nga abiso matikang sa otoridad kun magkamayada san emerhensya. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. School-based teen center sa Kalbayog, Samar, formal nga ginanaguraran. Pamatian tan detalye matikang sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Formal na nga ginabrihan ang teen center sa Calbayog City National High School para magserbe nga safe ug nasuporta nga espasyo para sa mga kabataan. Katuyuanan sini nga mabuligan ang mga estudyante nga mas masabtan ang era panlawas, makakuha life skills ug magkamayada sang giya sa paghimo responsable nga desisyon. Sa sulod sa teen center, pwede makakuha ang mga estudyante sa reproductive health information, giya bahin sa positibo nga relasyon ug mga programa nga makakabulig sa era personal nga pag-uswag. Labaw pa sa usang pasilidad, ang teen center ang magseserbe nga lugar kundiin pwede mamakiana, mamati ug mahibaro ang kabataan nga waray kabaraka. Sa pag-abre san pasilidad, ginparigon san syudad ang commitment nga atamanon ug igandam ang kabataan komo masunod nga henerasyon san mga lider san Kalbayog. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. 40.9 million pesos nga buhis sa propiedad na kolekta sa Kalbayog, mas sitaas sa naglabay nga tuig 2025. Pamatian tan detalye sa pagbalik ni Suzette Pretensyo. Radyo Pilipinas Report. Nakolekta sa Calbayog City ang 40.9 million pesos nga buhis sa real property yan nga tuig 2026 lahos sa 36.7 million pesos sadto naglabay nga tuig 2025 sumala kan City Treasurer Maria Evelyn Ubong Hunyo. Sigon kan Ubong Hunyo, nakabulig sa itaas nga koleksyon ang kampanya sa buhis sa social media, personal nga paghatag sa notices sa taxpayer, general revisions sa City Assessor's Office, extended collection hours kalakip ang Sabado nga ng online payment options. Samtang umabot na sa 35 million pesos ang business tax collections yan nga Enero 2026 ug ginhatagan doon sa City Treasurer nga ginpapakita sini ang pagtapod sa mga taxpayer sa gobyerno nga nan importansya sa buhis sa operasyon sa syudad.
pahinumdom ni ubong Hunyo sa publiko nga an katapusan nga adlaw para magbayad san business ngan community taxes o cedula san waray multa intubtob nala sa Pebrero 28, 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Sa katapusan nga balita, PhilHealth yakap maskin pahilawig ang benepisyo para sa mga kalbayognon. Pamatian tan detalye sa akon report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mas ginparigon nga serbisyo panlawas andara sa PhilHealth yakap program sa Calbayog City, Samar. Kahuman ighitaas ang pondo kada miyembro tikang 500 pesos kutob 1,700 pesos kada tuig. Sa alarom san ginpahilawig nga programa, libre na yan ang check-up, 13 nga laboratory tests, 1 nga cancer screenings ug 75 nga essential medicines nakatutok sa mas temprano nga pagtambal ug paglikay sa sakit. Para masiguro nga natatagamtaman san mga residente ang benepisyo, nagbuhat san katitirok ang lokal nga gobyerno, PhilHealth ug City Health Office para upayon ang tama nga pagrehistro ug pagpatuman sa programa. Katuyuanan san yakap nga himuon mas abot kaya, temprano ug duro-diretso ang serbisyo panlawas para magpabilin nga mabaskog ang mga pamilya ug maibanan ang mga gastuson sa pagpabulong. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Inangkabugusan sa aton mga balita sa yana nga pangurason. Padayon gihapon kamo nga mamati sa DYOG, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog para sa news updates. Masunod na ang programa Huwan Trabaho, kaupod si Jamie Quinto. Ako si Charmaine Perito Balvas para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.